लोक आसिक मते पचार भाई सुर भाई होटल कौटी मुझे जानी लोक मत खोजा आरम्भ कर मो होटल ना ना मुझे बाध्य कि मो होटल ना रखिली सुर भाई होटल 1.5 किलो मटन जो मुझे बिकुली आज मुझे 50 किलो मटन बिकुची नॉर्मल मसला मुझे नॉर्मल मसला पकईकी पिओर खासी मांस पिओर जो गुड़ी छेली रोषे करी टेस्ट आसब ना सब टेस्ट बढ़िया बासी जिन किसी पाइबे ना जहाँ पाइबे ओरिजिनल जिन सब बारे आसु मटन खाऊ मटन भात खाई जाऊ प्राय आसु ठीक ना ना ठीक टेस्ट मटन भात तो आसी टेस्ट कले बहुत बढ़िया लाଗୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି बहुत सुंदर मटन ହେଇଛି मजा आसी नमस्कार जय जगन्नाथ आज स्वादर आउ एक एपिसोड को स्वागत करुच्ची मु दीप्ति दर्शक बंधु यदि खाद्यर कथा आसे कि खाइबा कथा जो आम कहूँ ताले मध्याह्न भोजन को समस्ते गुरुत्व दियंती क्या मध्याह्न भोजन खाद्य साधारणतः समस्त को बहुत भल लगे और सेटा को पेट पूरे खाइबा चाहती विशेषकर मध्याह्न भोजन में जदि जड़े लोक नॉनवेज खाऊँची आजिकल दुनिया रे ताको बहुत पसंद लगे आम आज सेमती एक नॉनवेज होटेल पहुंचीचु जे कि बहुत पुराना 27 वर्षर होटेल जो होटेल को आम आपको सीधा सड़क देखू देसी खासी मांस मिले कटक रु भुवनेश्वर आसला बाटे रास्तार पड़े देसी खासी मांस होटेल सुर भाई होटेल आसतु सीधा सड़क जावा देखा केमती कौन प्रिपेरेसन होती खाद्य केमती टेस्ट होती आउ जो मैंने खाइबा आस ग्राहक से कौन रोच मत आसतु सीधा सड़क जावा मु 4 वर्ष तलर कथा कहूँ जिते सोशल मीडिया यूट्यूब भाई मैंने फूड ब्लॉग करिकी मार्केट को आसिले प्रथम मो होटल को जो बाबू जनक आसिक कले से मो होटल ना नाला सी भिड करिकी गले भिड करी गला सी भिड छाड़िले भिड छाड़ा मु मो ना कही सुर भाई तापर लोक मत खोजा आरम्भ कले लोक आसिक मते पचार भाई सुर भाई होटल कौटी मुझे जानी लोक मत खोजा आरम्भ कर मो होटल ना ना मुझे बाध्य कि मो होटल ना रखिली सुर भाई होटल तापर आज पर्यंत 200 रु ऊर्ध भिडियो यूट्यूब भाई मैंने आसिक कर तेणु मो सुर भाई ना रे होटल एवं प्रसिद्ध नहीं मुझे 4 वर्ष है खासी मांस बिकुची तले मुझे होटल टी करी छोटिया होटल टी करी ए अंचल जिते छोटिया मोटिया प्राइवेट ऑफिस देखुं मु सस्तार बिके से आसी मो पाखे खाती ये जो यूट्यूब भाई नहीं मुझे 1999 मसीहा मार्च 13 तारीख दिन होटल करी आज्ञा बात्या थिला 4 मास मो होटल होता आप तो फिजिकाल देखुं मु 1.5 किलो मटन जो बिकुली भिडियो या आज मुझे 50 किलो मटन बिकुची आहरी अधिका कले भी बिकी पारि कि मुझे परिश्रम करें आज्ञा मोर मटन मिलटा 230 टंका आदर 4 पीस मटन आलू झोल चर्बी रईट आइटम मुड़ी घाट सालाड बड़ीचूरा आलू भर्ता काकुड़ी सालाड आंब खटा आप जहाँ चाहिए मागिक खाईपारे आप भुवनेश्वर पटू आसवे बाटर पड़ो माँ धाकुले पीठ से जो धाकुले पीठर तल रोड आसवे सर्विस रोड आसिले हाफ किलोमीटर आसते बाँ पटे लिखाई थो सुर भाई खासी मांस होटल आपड़ कटक पटू आसवे बाँ पटे पड़ो BMW शोरूम से तल रोड रे आसवे अंडरग्राउंड यूटर्न मारे 100 मीटर आइले होटल पड़ो मसला किसी ना आप घर मानक आपण माँ भौणी स्त्री जमी नॉर्मल रोषे करती किसी मसला पकाती ना अदा रसुण पियाज नॉर्मल मसला मुझे नॉर्मल मसला पकईकी पिओर खासी मांस पिओर जो बुढ़ी छेली रोषे करेंगे टेस्ट आसब ना आदि बुढ़ी छेली आनी तादेह इे सब पुलाए मसला पुरेबी से स्वाद हम ना मुझे खासी मांस आनी नॉर्मल रोषे करी नॉर्मल मसला पकेबी तादेह कौन जिनस पड़ोनी खासी मांसर स्वाद आसो खासी मांस होते बुढ़ी छेली होते खासी मांसर स्वाद आसब ना मोर सोमवार छाड़ी सबुदिन मटन हुए आइंस सबुदिन पाइबे संक्रांति दिन केवल बिना पियाज रसुण संक्रांति दिन पाइबे आ सोमवार दिन मटन हुए नहीं चिकेन हम अंडा हम माछ हम आउ बाकी सबुदिन मटन हम अंडा चिकेन माछ चिंगुड़ी मुड़ी घाट सब आइटम हम आइंस
ସୁରାଇ ଖାସି ମାଂସ ଯେମିତି ମାଛ ସେମିତି ଦେଶୀ ମାଛ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ବାସି ଜିନିଷ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇବେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆପାଟକୁ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁରାଇ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ। ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ସବୁଠୁ ତ ଆଉ ଯେତେ ସୋରୁମ୍ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଘର ପାଖରେ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାରିରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ହଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ହଉ ଯିଏ ଖାଇଲା ଲୋକ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉ ବାରିରେ ଆସିକି ସବୁ ବାରିରେ ଆସୁ ମଟନ ଖାଉ ମଟନ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନିଜେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସୁ ଏଠି ନା ନା ଠିକ ଭଲ ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମଟନ ଭାତ ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ନାଇଁ ଘରେ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମଟନ ଭାତ ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଣପୁର ଆସିଥିଲି ମୋ କାର୍ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିଲି କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲି କି ଏଠି ଭଲ ମିଳେ ମଟନ୍ ତ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇଲି ମଟନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ ଏଠିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଆସିବି ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଓର ଆସିବି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପିଓର ଖାସି ମାଂସ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଗରମା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶକ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ଯଦି ଚିକେନ ମିଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 130 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଟନ ମିଲ୍ସ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି 230 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି ହେଉଛି ଭାତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଷୁନା ଭାତ ମିଳିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ସହିତ ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ମଟନ ଯିଏକି ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଟନ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବାଟିରେ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟାକି ମଟନଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଯୋଉଟାକି ମଟନଟା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନଟା ପୁରା ଚର୍ବି ଅଂଶ ରହିଛି ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ପିସ୍ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରିର ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମଟନ ଝୋଳ ଭାତ ସହିତ ମିଶେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଯୋଉଟା କି ଖାସି ମାଂସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜି 25 ରୁ 27 ବର୍ଷ ଏ ଜାଗାର ହୋଟେଲ ଚାଲିଛି ଝୋଳ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଘାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଘାଣ୍ଟରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମଟନ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସେଥିରେ ମସଲା ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମଟନ କଥା କହିବେ ଯେଉଁ ପିସ୍ ମଟନ ଉଠେଇଥିଲେ ମଟନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଟନ ହେଇଛି ମଜା ଆସିଯିବ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରୁ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୟ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଲିକୁଦା ପାର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ କଟକ ପୂର୍ବରୁ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଖାସି ହୋଟେଲ ଖାସି ମାଂସ ହୋଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆକୁ 10ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଦେବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ